Ayong buntag no, usa ka ba sa napugatan o na problema karon kaning dito sa Mateo chapter 11 verse 28 hangtod 30 nagingon dito, duol kamo kanako, kamong tanan nga nabugatan, gikapoy sa inyong mga palasunon, ug hatagan ko kamo kapahulayan. Taldaan ninyo ang akong yugo, ug pagkat-on kamo gikan kanako. Kay ako malumo og kasing-kasing, mapaubsanon ug makakaplag kamo sa kapahulayan alang sa inyong kalag. Kay sayon ang akong yugo, ug magaan ang akong palasunon. So ingana no, kung ikaw na ay problema, doo lang kaniya, kay siya nang bahala. Kay sayon ang iyang yugo, ug gaan ang iyang palasunon. Ug kung musalig lang ta niya, musunod ta sa iyang mga sugo, ug mutuot kita kaniya, siya na ang bahala ka nato. Kay hatagan kita niya kapahulayan. So mga natang verse today, Mateo chapter 11 verse 28 hangtod 30. So bye-bye. Ayong buntag no, usa ka ba sa napugatan o na problema karon kaning dito sa Mateo chapter 11 verse 28 hangtod 30 nagingon dito, duol kamo kanako, kamong tanan nga nabugatan, gikapoy sa inyong mga palasunon, ug hatagan ko kamo kapahulayan. Taldaan ninyo ang akong yugo, ug pagkat-on kamo gikan kanako. Kay ako malumo og kasing-kasing, mapaubsanon ug makakaplag kamo sa kapahulayan alang sa inyong kalag. Kay sayon ang akong yugo, ug magaan ang akong palasunon. So ingana no, kung ikaw na ay problema, doo lang kaniya, kay siya nang bahala. Kay sayon ang iyang yugo, ug gaan ang iyang palasunon. Ug kung musalig lang ta niya, musunod ta sa iyang mga sugo, ug mutuot kita kaniya, siya na ang bahala ka nato. Kay hatagan kita niya kapahulayan. So mga natang verse today, Mateo chapter 11 verse 28 hangtod 30. So bye-bye. Ayong buntag no, usa ka ba sa napugatan o na problema karon kaning dito sa Mateo chapter 11 verse 28 hangtod 30 nagingon dito, duol kamo kanako, kamong tanan nga nabugatan, gikapoy sa inyong mga palasunon, ug hatagan ko kamo kapahulayan. Taldaan ninyo ang akong yugo, ug pagkat-on kamo gikan kanako. Kay ako malumo og kasing-kasing, mapaubsanon ug makakaplag kamo sa kapahulayan alang sa inyong kalag. Kay sayon ang akong yugo, ug magaan ang akong palasunon. So ingana no, kung ikaw na ay problema, doo lang kaniya, kay siya nang bahala. Kay sayon ang iyang yugo, ug gaan ang iyang palasunon.
ug kung musalig lang ta niya, musunod ta sa iyang mga sugo ug mutuot kita kaniya, siya na ang bahala kanato. Kay hatagan kita niya kapahulayan. So mao na tang verse sa today, Mateo chapter 11 verse 28 hangtod 30. So bye-bye.